आज देखंतु आपणक पई आउ गुटे मु नुआ इनफॉरमेशन नै आछि। देखंतु एठी आपण माने स्क्रीन माध्यम रे देखि पारतबे एमिति जाकी गुटे गुटे आपणकर फॉर्म जाकी आपणकर गाँर जो बीओलो किंबा आपणकर जो अंगनवाड़ी दीदी रहिचंती से जाकी एमिति गुटे गुटे फॉर्म जाकी बहुत सारा महिला को दउचंती। प्रथम देखंतु ए फॉर्म रे कोन सब इनफॉरमेशन रहिछि एवं आपण मानको कोन करबा पई पड़िबो से ने मु परवर्ती पर्याय रे कहि देबे। प्रथम ए जो आपणकर फॉर्म टी दिया जायछि ए फॉर्म टी काहे की दिया जाउछि प्रथम आपण माने जाकी समस्त जानि रखंतु। एठी आपण स्क्रीन माध्यम रे देखि पारथिबे जेउ बहु बाहा होई किंबा अन्य ग्राम रो आसी रही आसुवा व्यक्ति निज बापांकर एही सबु मागी निज बीओलो बा अंगनवाड़ी दीदी को देबे। अति जरूरी अटे नहेले भोट तालिकारु आपणकर नाटी कटिजिब 2 दिन मध्यरे दरकार फोन करके मागी नियंतु। तेबे देखंतु कोन सब डॉक्यूमेंट से माने जाकी मागुचंती 2002 मसियार निर्वाचन तालिका अर्थात जो आपणकर भोटर तालिका रही से भोटर तालिका मागुचंती निर्वाचन मंडलीर ना एवं आपणकर संख्या 2002 मसियारे क्यों निर्वाचन मंडली आपणकर थिला से आपणकर तांके से निर्वाचन मंडलीर ना एवं तारी संख्या तापरे आपणकर भाग नंबर तापरे आपणकर क्रमिक संख्या संपर्कियंक ना जहार आपण देबे आपणकर बापांकर जदि देबे बापांकर ना संपर्कीय प्रकार बापा किंबा आपणकर माँ जहार देबे तांकरे सेटा जाकी लिखिबा पई पड़िबो। बयस एवं तांकर जो भोटर आईडी नंबर रहिछि आपणकर जो इपिक नंबर रहिछि से इपिक नंबर टी मागुचन। एमिति गुटे जाकी फ्रॉम बहुत सारा लोकन को दिया जाउछि। ता सहित एठी आपण स्क्रीन माध्यम रे देखि पारथिबे एमिति गुटे फॉर्म मध्य आपणकर बीएलओ किंबा आपणकर जो अंगनवाड़ी दीदी रहिचंती से माने मध्य दउचंती। तेबे देखंतु एटा काहे की दिया जाउछि आपणकर एबे एसआईआर करा जाउछि अर्थात आपणकर जो भोटर लिस्ट रही से भोटर लिस्ट को सरकार तरफ वेरीफाए करा जाउछि पुणी थोड़े जहाँकि जांच करा जाउछि जहाँकि आपणक मु पूर्वर मध्य आमर एई चैनल माध्यम रे एसआईआर विषय रे कहि सारिछि तथापि आउ थरे आपणक मु कहि दउछि। ता सहित आपणक मु जणाइ देबो जे जेउ मानकर एमिति हेछि अर्थात जेउ मानकु एमती आपणकर नोटिस गुडाक दिया जाउछि से नोटिस रे आपण माने कोन सब लिखिबे केमिति आपण 2002 रो जो भोटर लिस्ट रही से भोटर लिस्ट को केमिति आपण माने जहा कि चेक करि पारिबे से सब जहा कि आपण को मु जणे देबे जहा द्वारा आपण माने से लिस्ट को देखिकी आपणकर डिटेल जहा कि फिलअप करबे आपणक बापांकर जो डिटेल रही से सब जहा कि आपण माने सेथिरे देखिकी आपणकर ए जो फॉर्म रही फॉर्म टी को फिलअप करके आपणकर बीएलओ किंबा अंगनवाड़ी दीदी को दे पारिबे। देखंतु प्रथमे आपणक मु आउ थरे एसआईआर विषय रे कहि दउछि। ए जो आपणकर एसआईआर इलेक्शन कमिशन को द्वारा करा जाउछि एटा आपणकर सबु जगह रे करा जाउछि। पूर्वरु आपणकर 2002 एवं 2003 रे करा जायतिला एबे आपणकर 2026 रे एटा आपणकर करा जाउछि। एटा करबा द्वारा आपणकर जो भोटर परिचय पत्र रहिछि परिचय पत्र आपणकर ठीक से रहइबो। कहबाक गले आपणकर जो जन जनकर जो दुईटा भोटर लिस्ट रही दुईटा जगह आपणकर भोटर लिस्ट रही थाए ता सहित मृत्यु व्यक्तिंकर मध्य भोटर लिस्ट ना रही थाए ता सहित बाहर राज्य आसिकी आपणकर मध्य भोटर लिस्ट ना रखी देइचंती विदेश रू मध्य आसिकी आपणकर भोटर लिस्ट लोकंकर ना रही थाए से सब को स्वच्छता आनिबा पई इलेक्शन कमिशन तरफ एटा आपणकर करा जाय थाए जहा द्वारा सठिक लोकंकर भोटर तालिका रही पारिबो। तेबे देखंतु सेति पई आपणकर ना को मध्य जेहेतु से माने जहा कि वेरीफाई करचंती जे दुईटा जगह रे आपणकर ना जहा कि शो करची आपणकर जो माँ घर रही अर्थात आपण माने जोठी जन्म हेतिले जो जगह आपण अटंती एवं आपणकर माँ घर रे गुटे आपणकर भोटर लिस्ट रही भोटर लिस्ट आपणकर ना रही एवं एठी आपणकर सासु घरे मध्य आपणकर गुटे भोटर लिस्ट रही सेति पई आपणको गोटिए भोटर लिस्ट रखिबा पई पड़िबो। आपणकर जेहेतु दुईटा भोटर लिस्ट हो जाए आपको गोटे जगार काटिकी गोटे जगार रखा पड़ो से आपको एमती आपणकर फॉर्म टी दि जाए। तेबे देखंतु ए फॉर्म टी को आपण को फिलअप करने हेले 2002 रो भोटर लिस्ट दरकार अर्थात 2002 रो जो भोटर तालिका रही से सब जहाँकि आपण को चेक करने पड़ो एवं से आपणकर सब इनफॉरमेशन रही से सब देखिकी आपण माने जाकी ए फॉर्म टी को फिलअप करि परिबे। तेबे देखंतु केमिति आपण माने 2002 रो भोटर लिस्ट को चेक करि परिबे। आपण कोन करबे आपणकर जे कोनोसी गुटे ब्राउजर को ओपन कर देबे ओपन कर देकी एठी आपण कोन करबे सीईओ ओडिसा लेखिकी आपण सर्च कर देबे। सर्च कर देला परे प्रथमे आपणकर ए जो लिंक टी रहिछि देखंतु एठी आपणको मु मार्क करके देखे दउछि। प्रथमे एठी आपणकर जो लिंक रहिछि सेठी आपण क्लिक कर देबे।
ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ସେଇ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ରିଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠିକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଗାର ରହିଛି। ଏଇ 3ଟି ଗାରରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ରୁଲ୍ ରହିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ରୁଲ୍ 2002 ରହିଛି। ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଯାହାକି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। এইটা ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲି 2002ରେ କେଉଁ ଆସେମ୍ବଲି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସେଇଟା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ନେବେ। ସେଇ ଆସେମ୍ବଲି ହିଁ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲି ରହିଛି ସେଇଟା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ହେଇନପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନୂଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବଲି ରହିଛି ସେଇଟା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲି ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବେ। ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉଦଲା ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ସେଇ ଉଦଲା ଦେଇଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଥ୍ କେଉଁ ବୁଥ୍ଟା ଥିଲା ଆପଣ ସେ ବୁଥ୍ଟା ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବୁଥ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚାଟି ରହିଛି ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚାଟି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଚାରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଲେଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଉଛି। ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟର ରହିଛି ଏଣ୍ଟରରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଟୁ ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟି ରହିଛି ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟି ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ଆସିଗଲା। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ନମ୍ବର ପାଇଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ନମ୍ବରଟା ପାଇଗଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ନମ୍ବର ସେଥିରେ ମାଗିଛି, ଭାଗ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନମ୍ବର ଏବଂ ନାଁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ରହିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଅନୁଭାଗ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଘର ନମ୍ବର ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚକଙ୍କ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଚେକ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ରହିଛି ସେଇ ଫର୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଛି 2002ରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଥିଲା ସେଇ ସବୁ ଦେଇକି ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ଯାହାକି ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିସାରିଛି ସେଇ ସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର BLO କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।